Game! So merong event sa Orbital ngayon. Dito ginanap yung tournament. Katatapos lang, kaya bubuhat namin. Malolobot na yung camera. Kaya, una exercise, pangalawa, yung sa machine, tapos pangatlo, yung ganun. Then pang-apat namin, bang. Kaya game. All in. Start ka na to. Medyo masakit ulo, pero kaya yan. Oh! Mahina, boss. Warm up lang, warm up. Ay, may yan. Sipat kita. Stretch. Uy, yan na. GG. Uy! 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 Aba, dami energy na na. Dami energy na na. First set. One. Push. Kaya nang bala ko ilan. One. Apat lang. Two. Three. Again, tuloy. Isa pa. Okay. Puro back kasi, sunod-sunod eh. Masakit, boss. Try mo yung ganito, mas masakit. Yan. Sakit din. Kaya? Yan. Yan, push. Nice. Mahina nga today, pre. Ako din. Sa ulo ko. Tingnan mo. Second set. Nakapag-warm up na. Yun na yan. Second set. Sige, sama. Sige. Nice. Yugar! Sige. Ibang grip, pag di ka eh. Ibang grip pa. Ibang grip. Yeah, pwede yun. Apat lang. Last one! Okay. Okay, isa. Apat lang. Dalawa. Slow. Pat. Last two. Nice one. Warm up exercise pa lang yan, boss. Aba! Hello! Aba! Spot niya ako eh. Lumuot mo na ako eh. Not bad. One. Three. Binubuhat na.
Isang kamay ka lang pala. Tsaka lang. Wala. Okay, lugar. Two. Last one! Nice one! Oh, puto! Ilog pa. Coach! Push. One. Two. Right. Last two. Last one. Nice! Next exercise, lat pull down. Isang set lang. Tatay mo! Tatay mo! Papa, pinasundo, kay Miggy. Papa, uwi na daw siya. Uwi ka na? Sige. Paano uwi na daw? Uwi ka na? Next! Bye-bye. Bukas tatakbo, umaga 6 a.m. Ano 6 a.m.? Ano ba yung 6 a.m.? Oo, umaga. Kaya mo? Depende sa kanya. Oo. Uwi na yan? 7H kayo. Ako na kay Page lang. Maganda performance. Nakakatawa eh. Pre, Rodin. Sabi banda ako eh. Makikisuduan sa mga sa i-video ko na lang yung mga Sige. Si Alois na doon. Tinan mo pre. Ginalaban ko din si Piolo sa kasi hindi ko po. Si Piolo Johnson. Si Alois. Malapit din kasi naman gano'n, palaro ko si Jack. Sugar! Sige na. Sige. Sige, hawakan mo lang. Sige, baba. Good. Pumunta ka, Yogar? Papahinga ka muna. May round 2. Nice one. Maraming nice. Ay, alawayan niya to. Alawayan? Nice. Next exercise na muna ang video. Dito ka, sa weights. Sa weights? Hindi yan. Hindi, doon nag-iingay. Doon parang mga nasabit. Patay na. Pagkakapitan mo. Warm up yan? Hindi, first set. First set ngayon, guys.
Yoga, takbo tayo, bukas. Hila, hila. Yan. Yan. Yan na. Nice G. Okay nga, tapos grind na ulit. Nice. Yes! Yan mo na nga. Siya. Okay guys, man down. Man down tayo, 3 na lang tayo. Last exercise. Sobra na tayo dito, pre. Sobra na. Medyo inner naman tayo. Inner back. Dagdag pa. Percent to percent. Sheesh! Ramdam boss. Resh! Medyo wide yung grip ah. Medyo focus tayo dito ah. Yan. Sa traps. Oo. Hindi, sobra yan. Yan. Likod lang. Ganun. Mabigat yan boss. Gana mo muna sa una. Tapos pag ramdam mo na yung muscle, tsaka mo bigatan. Pakiramdam mo muna yung likod mong muscle ko. Tsaka mo ipalo yan. Pakiramdam mo. Squeeze, boss. Likod. Ano yan? Warm up. Ilang yun? Yung warm up ko, first set ko na yun eh. Bobo! Joke lang. Yoga. Gala mo muna. Para mas ramdam mo. Okay lang yun. Yan, wide. Dito yan, boss. Nandito dito. Nice! Okay!
Hila. Hila dito. Ito pang hila mo, boss. Yan. Sige, tuloy. Sige, safe. Tapos na ang video. Pero di pa kami tapos. Bukas, cardio tayo. Cardio. Tatakbo kami ng 8 to 10 km. Most likely reels na lang siya or short. Kaya balita na lang bukas.